आज आम गोटे बाड़ा बाड़ी डालमा को आ गोटे खट्टा आमर कौन कौन हम कहीदेले टिके बाड़िया बाड़ी डालमा खट्टा खट्टा किए खाइब तुम तुम खाइब मान कहीं मान काट आज ब्लॉग स्टार्ट होची एठी बेबी घरे हमर एठी पार्टी होची डालमा भात खटा खीरी आपण तो केबे खाडा देखन तो हमें खाऊ छु तो आसन देखिए एठी एठी मजा मजी चलची बेबी माटी के दांत एठी कोई करदी आ एठी मामू दीदी परिया काटी जंदी बाबा दीदी कदली काटु जंदी आ माना दीदी एठी हसु जंदी आ एठी हमर चुंचु बंधु ठिया खेलुची हाय कर दियो दीदी हाय कर दियो देखो तो आज ब्लॉग बहुत मजेदार होगा मैं जाउची तो आगो देखो ब्लॉग रे कौन कौन होची माना बेबन कखारु काटचंती माना टिके हाई कर दियो बाय माउस टिके हाई कर तमे कोन कोन कलनी तमरो जो काम दिला काम कल कोन काम कल हां डालमा हबो डालमा के करियो तमे करियो ना तमे जाऊ ना डालमाटा हमर माउसी करबे ये आमर माँ पड़ेगा भोजी आमर हेनी एबे सारू हेला परे तुम आसीबो खाया पई आसी गले पापाली मैडम पिकनिक आज होची संडे रे डाकू न टिके देख पूरा स्पीडी स्पीडी कटिंग हाँ डालमा माने बड़ बड़ सब आनी ठीक अच्छे तमें जी पके पकेब हाँ जानी ताकू नहीं कुआड़े जाऊछु पपीता पकेबा ना पपीता पकाऊ ए दे दे पानी फटला फड़ी फटला हां पपाउन ए दे रे पकाऊ किछि जणा पड़िबन दे माने दे ए टमाटर कोन दउछु बे लागिबो किछि लागिबनी लागिबो आ जो मंदिरडा ना ठीक है कर गोटे पपीता पड़िबो अरे कोउडी करबो ता काठ जो ए माउसी इटा का हटा ए सुना ओडे काठ ऊपर ऊपर पूरा पड़ा एठी आ को हाँ हाँ पका कौन कर डालमा बसेब ये डालमा बसेब डालमा हो भात बस ना आउ डिश कहीं आम जो डिशटा छोट डिशटा अच्छी हेनी इटा इटा कौन इटा तुम मुंड को पिटी देखी पड़ेगा देखु आम सुना कौन करुच कहीं मुंड को पिटिदेला कौन करिया कहले एई बाबू तुम मुंड को पिटिदेला एई पिटला ए सोलर पिट दूचु ना तुम सोलर कि मामा कह दियो बेत्ता पार एई तुम मुंड को बोलो मुंडो काई मारचो बेत्ता पार तो देखो ये सांग मैंने कुंदी चुली लगार व्यस्त हो गले कुंदी चुली लगाच यस
ନା କଣ କରୁଛ? ଏ ଆମର ପରିବା ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଉଛି। ରଖିଦେ ସାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଦେ। ଆରେ କର କରନୁ ଉପରେ ହଁ 3-3ଟା। ମୁଁ ପୁରା 3-3ଟା ଆଣିଛି। ମୋ ଭଳି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ବୋଉ ଆସିଗଲେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ରେଡି କର ସବୁ ସଇଲାଣି। ତମେ ଆସ କାଲି ଡାଲମା ବସେଇବ। ହେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଲାଗିବ ଗୋଳଉଥା ଡାଲି ଫିଟିନି। କମ୍ ଜାଳ ଦେ ପୁରା ଜଳୁଛୁ ଲାଗୁଛି। ଅଦା ଆମର କଟା ହେଉଛି ଏବେ। ଅଦା ଛେଚା ଯିବ। ପିଆଜ କଟା ହେଇଗଲା ଆମର। ସେପଟେ ମାଉସୀ ଟମାଟର ଖଟା କରୁଛ କି? ନଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିବ? ଡାଲମାରି ପକେଇବ ନଡ଼ିଆ? ଏ ପ୍ରଭୁ ବୁଝି କି ହେଉଛି। ଆଖି ପଡୁଛି ତାର ଆଖି ପଡୁଛି। ଧୁଆ ହେଉଛି ଆମର। ପଳେଇ ସେପଟକୁ ସବୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛି। ଭାତ ଖାଲି ପକାଯିବ ଉଠାଯିବ ଆଉ। ଶାଗ ନା ଏଟା କଣ ଭାଇ ଦେଖି ଏତିକି କାଟିଦିଅ। ମାଉସ ବାଛି ଦେଲେ ଖାଲି ଧୋଇକି କାଟ। ଶାଶୁ ଘରୁ ଯାଇଛି ଏଟା। ଆସିଗଲେ ଆମର। ହଁ ଇଏ ଆଖି କାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି? ଆଖି ପଡ଼ି ଯାଉଛି କି? ଡାଲିଟା ଖୋଲୁନି। ଖୋଲିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଡାଲମା ଆମର ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଛୁଙ୍କା ଯିବ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କା ଯିବ। ଆମର ଏଠି ଆମର ସେଫ୍ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପାପାଲି ଦି। ପାପାଲି ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଡାଲମାଟା ହେଇଯାଇଛି ପାପାଲି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଡାଲମା ବଢା ହବ। ଓହୋ ଖାଲି ଡାଲମା ଖାଇବ? ନା ତୁ ବସ ଏଠି। ଝିଅ ଡାକିଲେ ଆସିବ। ଝିଅ ଡାକିଲେ ଆସିବନି କି? ଶାଗଟା କାଟେ। ଶାଗ ଦେଇଛି ପନିକି ଯା ଶାଗ କାଟିଟା। ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ସାଧା ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଫେଭରେଟ୍। এই তো କଢ଼େଇ ତ ଅଛି ଆଙ୍କର ନେଇଯିବ ଭୋଜି ହେଲେ। ଏ କଢ଼େଇଟା ଲୁଚେଇ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ କଢ଼େଇକି ଜଣାଥିଲା। ହଁ ଆରେ ଥିଲା ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ତୁ ଶାଗ ଭାଜିବୁ। ଶୁଣା ହବ। ଗୁଗଲ ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ। କହିଦିଅ ଆମର ଭୋଜି ହଉଛି। କିଏ ଖାଇବ?
କିଏ ଖାଇବ ମାମୁନି ଦି ଅନେ ବଡେ ଏ କଣ କରୁଛି ଏ କହୁଛି ମୁଁ ଶାଗ ବାଛିଦେବି ଶାଗ କାଟ ଭାଉଜ ଏତିକି ଶାଗ କାଟି ଭାଉଜ ମାଇକି ଫୋନ କରିଦେଲୁନୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ସେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଢ଼େଇ ବସିଲା ଏବେ ଆମର ଡାଲମା ଫୁଟା ହବ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଲେ ମଜା ହବ ଏଠି ବସିବେ ମାଇଁ ଆସି ସାଇଲେଣି ମାଇଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଇଲେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଇଲେନି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଆଇଲେ ବୁଲିକି ଅନେଇଛି ଦେଖେ ସେ ବୁଲିକି ଅନେଇଛି ସୁଇଟରେ କ'ଣ ଖରାବେଳେ ପିନ୍ଧିବ ନା ନା ବେଶୀ ଘୋଡ଼େଇରେ ପେଟ ଗରମ ହବ ସେମିତି ଥାଉ ଆମର ଏବେ ଡାଲମାଟା ପରେ ଫୁଟାଯିବ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହଉଛି ପଡ଼ିଯିବା ଝାଞ୍ଝର ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଅ ଦେଖିଲେ ବୋଉ ତାକୁ ପାଟିରେ ଲାଗିଛି ନା ତାଟି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଶାଗ କଟା ହଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ କୋଉଠି ରଖିବା ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ବସିଯାଅ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବସିଯାଅ ହଉ ଥାଉ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ପୁଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ଏ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଏ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଲୁ ବଡ଼ ଦେଇ ହଁ ଦେଲା ବଡ଼ ଦେଇ ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ବଡ଼ ଦେଇଛ କଣଟେ ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିନି ଧଣିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ପକା ଟିକେ ରାଉତ ପକେଇଛ ଆଉ ଟିକେ ପକା ଢାଲେ ଢାଲେ ହଗି ଦେଲେ କହୁଛି କହୁଛି ଢାଲେ ଡାଲମା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଲମାକୁ ନେଇକି ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରୁଛି ସେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଡାଲମା ଏତେ ରାଗ କରୁନି ଖଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଏ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଜିରା ସେଠି ସେଠି ସେତିକି ଧରୁ ନା ଅଛି ବା ଆଣି ଧଣିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଉ ତମେ କି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଡାଲେ ଡାଲେ ହଗି ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହଁ ଦେଖୁନୁ କେଡ଼ିକି ଭାତ ପାଣି ବସିଗଲା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଶାଗ ହବ ଭାତ ହବ ଖଟା ସବୁ ରେଡି ଡାଲମା ବି ହେଇଗଲା ଭୋକରେ ଆଜି ରହିପାରିଲାନି ପିଜୁଳି କଟା ପିଜୁଳି ଖାଇଯିବ ଡାଲେ ଡାଲେ ହଗି ଦେଲେ ବାଜିଲାରେ ଦିଟା 1:30 ଆମେ ଚାଉଳ ଜଲ୍ଦି ଧୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଶାଗ
हाँ आउरी मो माँ हाथ आउरी लो बढ़िया बुढ़ी बुढ़ी यदि भाजी दब हाँ सतर बा तो पाई रेडी होची हमरा टमाटर आउ आलू दला लगी गोटे पाग हम शाग भजा होगला डालमा खट्टा अच्छी भात आज छुट्टी नहीं जाइछ ना पुणी अछि विशिट अछि 8 घंटा 3टा ड्यूटी होए ए बाबा माने देखो तो मते खाली झोଳ दबो हां आ फळ के खाइबो ताली किनी खाइबो लुणा दियो मते भी झोड़ बाना लुना दे लुना धना एपटे इधर 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 धना इधर एमती 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 करो टेस्टी भल से बस एते अछि दे खा दे पा आई आसुनु ए डुगु आ खाइबा आई 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 तमे भोजी खाउछ कहे आमे भोजी खाउछ खाना तमे का खाउछ टेस्टी गूगल ओय गूगल कौन खाउछ वो कोई पापाली मुंह रापियो टेस्टी बनी कौन खाइ भात खाइ ना पानी के समत गोटे दियो अरे मिठा तो खाइनी ठीक आधे ना दियो दाढ़ी काट के सी बेबी कोन भी पढ़ाई छी पढ़ू अरे एपर काई नखल बितर प्रोग्राम मोटी सासू घरु आइची आ केमिति लागुतिले बो खाइबा खाइया केमिति लागुची ए गळे पगल ने 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 अनेलो एपटे टेस्टी ना मु तो घरे गले जोण करे एक बार रोटी डालमा हां पालक पूरी कर देनी आउरी पेट गैस हबो चला 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 हमरा बहुत अच्छी सब आराम खाइबो देखी मामुनी रो हां हैं सब भल है सब साग खट्टा खटाटा पूरा मस्त ହେଇଛି ବେ ମୋ ଝିଅର ଖଜୁରୀଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ହବ ପ୍ୟାକେଟ ଖଜୁରୀ ଦେଇଛି ବୁଝିଲ ବେ ଏଇ ମାଉସ ଖଟାଟା ଦିଲକୁସ ହେଇଗଲା सुपर टेस्ट कौन मेन कथा है कौन जति कि राग सब जिन परफेक्ट है आउ कि दरकार नहीं ହଁ ସତରେ ବଢିଆ ବନେଇଛୁ ଖଟାଟା ଯାକ ସାଧାରେ ବନିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଆଇଁଷ मोर गोळे दिन एटा तो बढ़िया एटा तो बहुत बढ़िया शांति खाइबा एटा शांति का तो माछ पड़ी ना माछ नहीं ଦେଲୁ ଦେଲୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ ମୋ ଛାତିରେ ଲାଗି र पानी आनते र देखि ए खाइबा स्टार्ट हो तो तार इच्छा जी कौन स्टिक ଏବେ ବି ସରିଗଲା ଏବେ ମାଉସୀ ଆମର ଡାଲମା ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇ ବସିଛି
ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲସେ କୁହ ମାଉସୀ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇଦିଅ ମୋ ବୋଉ ଦେଖ ଭାତ ଦେ